Okay, chant 3 times Buddhaya Mukul. Namu myoho renge kyo. Namu myoho renge kyo. Namu myoho renge kyo. Okay. Okay. Yeah. I want to share about cultivating the mind. Yeah. I just will share some short stories again. So please listen carefully. Then we can find what is the wisdom and lesson that we can get from the stories. Yeah. So we all need to take care of our minds, so afflictions and desires won't arise in our minds easily. This way, our minds will remain pure and clear, and we can enjoy. But it is easier said than done. Once the Buddha's disciples were talking about how Siddhartha, before becoming the Buddha, sat in deep meditation under the Bodhi tree, and many images appeared before his mind, including beautiful women trying to seduce him. Kita semua harus selalu menjaga pikiran kita sehingga keterikatan dan hawa nafsu tidak akan muncul dengan mudah. Jika kita bisa mempertahankan hati yang murni dan bersih, kita akan dapat menikmati kedamaian dalam hidup. Kedengarannya mudah, tapi lebih mudah diucapkan daripada dipraktekkan. Suatu hari, murid Buddha membicarakan tentang bagaimana Siddhartha sebelum menjadi Buddha. Duduk di meditasi mendalam di bawah pohon Bodhi, dan banyak gambar-gambar yang muncul di pikirannya, termasuk wanita-wanita cantik yang berusaha merayunya. Oke. 好，大家早上好。那么谢谢大家今天参与那个24小时的这个唱题活动。然后今天呢法师也会讲一个小的故事来给大家作为这个佛学开示哦，所以大家好好的听。那么呢我们都要好好的照顾我们的心灵，这样子烦恼和欲望才不会容易的出现在我们的内心里面。那这样子的话呢，我们的心会保持纯洁清净，我们也可以享受生活的安宁。这听起来很容易，但是做起来其实却很难的。那么从前呢，佛陀的弟子们正在讨论佛陀在成佛前的时候，身为悉达多太子时的那个故事。那么当这个佛陀坐在菩提树下面深入禅定的时候呢，在他的眼前出现了很多的幻觉，比如众多的美女试图诱惑他这样子的一个幻觉哦。OK。However, Siddhartha remained still and was not tempted by the woman at all. It was very remarkable. As the Buddha's disciples exchanged ideas, they praised the Buddha for keeping his mind as still as the water in a well. The Buddha's mind was as clear as a mirror, and they found it very admirable and thought highly of it. Hearing that, the Buddha said to them, "It is not unusual that my mind was still and unmoved by the woman in front of me. This is because I already had a similar experience before. Did you know that in one of my past lives, I had faced a similar situation? After I aspired to seek the truth, it was truly remarkable then that my mind could remain still and unmoved. The Buddha's disciples wondered what had happened and hoped the Buddha could share his story with them." Tetapi Siddhartha tetap diam dan tidak bergeming oleh wanita-wanita itu sama sekali. Ini sangat berkesan. Murid-murid Buddha saling bertukar pikiran. Mereka memuji Buddha, bisa menjaga pikirannya tetap tenang seperti air di sumur. Pikiran Buddha sejernih cermin dan
Ini bukan hal yang tidak biasa yang bahwa pikiran saya tenang dan tidak tergoyahkan oleh wanita di hadapan saya. Ini karena saya telah memiliki pengalaman yang mirip sebelumnya dengan situasi yang sama. Setelah saya teraspirasi untuk mencari kebenaran, itu adalah hal yang berkesan bahwa pikiran saya bisa tenang dan tidak tergoyahkan. Murid Buddha menebak-nebak apa yang terjadi dan berharap Buddha dapat membagikan cerita tersebut. 好，那么呢，但是呢，那个时候悉达多呢就保持不动，完全不会被这些美女所诱惑，这是非常精彩的。在佛弟子们互相交流的时候，他们都称赞佛陀能够保持内心的平静，犹如井里面的水。那么佛陀的内心就好像镜子一样清澈，而他们认为这件事情很令人钦佩，对他有着很高的评价。那听到他们的交流，佛陀就说：我的内心平静，不被面前的女人所诱惑，这件事情其实并不稀奇的。这是因为呢，我曾经有过类似的经历。你们知道吗？在我的前世，我也有类似的情况。那正是在我发愿追寻真理的时候，而在那个时候，我的内心依然保持平静而不被诱惑，那才是真正令人钦佩的。那么这时候呢，佛陀的弟子们就很好奇哦，那当时候到底发生了什么事？所以就希望佛陀能够说他的故事给他们听。OK，So the first story is about the young man who had a still mind. So this is maybe the previous life of the Buddha that he want to share with us. A long time ago, in a populous mountain city, lived a young man who had 100 brothers in his large family. Smart and talented, the young man helped many people solve their problems. Although young, the man could help many clear up their troubles and when there were arguments, people would go to him for help. Because of him, the residents in the mountain city live in peace and harmony. Jadi cerita yang pertama mengenai laki-laki muda yang memiliki hati yang sangat tenang. Ya. Pada masa yang lalu yang amat jauh, di pegunungan tinggallah seorang laki-laki muda yang memiliki 100 orang saudara dalam sebuah keluarga besar. Dia sangat pandai dan berbakat. Laki-laki muda ini menolong banyak orang untuk menyelesaikan permasalahannya. Walaupun muda, laki-laki ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan mereka dan konflik-konflik yang terjadi. Ketika ada argumentasi, orang pergi kepadanya untuk meminta bantuan. Karena itu penduduk di gunung itu hidup damai dan harmonis. Oke. 好，那么再接下来呢，就是一个故事啊，这个故事就是第一个故事，就是一个有着平静的心的年轻人。那么在很久以前呢，在一个人口众多的山地城市里面，住着一个有着100位兄弟的年轻人。那么年轻人呢，很聪明，而且很有天赋，帮助了很多的人解决问题。虽然他很年轻，但是呢，他能够帮助很多人解决困难和调解人与人之间的冲突。当有争论的时候，人们就会去找他帮忙。也因为有他，这个山地的城市十分的和谐和安宁。OK， At that time, the residents proposed that they select a person to become their king and lead the people there. As they talked about it, they all agreed that the most qualified person was this young man. Full of admiration and respect, they went to the young man and asked him to become their king. But the young man didn't want to be a king. The people said to him, "You are happy to serve people, help solve many problems, and guide us how to sustain ourselves. We need someone like you to lead us, and we have all selected you to become our king. So please do not turn us down." Pada saat itu, penduduk mengajukan bahwa mereka telah memilih orang yang akan menjadi raja yang memimpin orang-orang di sana. Setelah mereka membicarakannya, mereka setuju bahwa orang yang bisa adalah laki-laki muda ini.
Mereka mengagumi dan menghormati dan memintanya untuk menjadi raja mereka. Tetapi laki-laki ini tidak mau menjadi raja. Masyarakat berkata kepadanya, "Kau senang melayani orang-orang, membantu menyelesaikan berbagai masalah, dan membimbing kami bagaimana menjaga diri kami. Kami membutuhkan orang seperti kamu yang memimpin kami, dan kami telah memilih kamu sebagai raja. Tolong terimalah permohonan kami." Oke. 那么在当时候呢，这个城市的居民们就提议要选一位王来领导他们。然后当他们讨论这件事情的时候，他们都同意这个最有资格当王的人就是这个年轻人。于是这个村民们呢就充满着崇拜与尊敬的，就去邀请这个年轻人来当他们的王。但是年轻人不要当王，不想要当王。那么人们就跟他说：“你很乐意帮助别人，帮助解决很多的问题，还有引导我们维持我们自己的生活。我们需要像你一样的人来领导我们，而我们都选择了你来当我们的王，所以请不要拒绝我们。” OK。 Despite his unwillingness, they put a jeweled crown on his head, donned him with a robe made for him, and made him sit on a chair. Everyone bowed in front of him and revered him as king. So the young man became their king. The people built a majestic palace for him and joyfully welcomed him into the palace. Everyone admired and respected the king. Walaupun dia tidak ingin menjadi raja, mereka meletakkan mahkota di kepalanya, memakaikan dia jubah raja, mendudukkan dia di kursi raja. Semua orang menunduk di hadapannya dan mengakuinya sebagai raja. Laki-laki muda ini menjadi raja. Orang-orang membuatkan sebuah istana untuknya, menyambutnya dengan gembira ke dalam istana. Semua orang mengagumi dan menghormati sang raja. Oke. 那么尽管这个年轻人不太愿意，但是呢，这些村民们还是给他戴上了宝石做的皇冠，给他穿上了为他做的衣袍，让他坐在王椅上面，坐在椅子上面，然后大家在他面前鞠躬，拥护他，成为了王。于是呢，这个年轻人就成为了他们的王。然后人们呢建了一座很辉煌的王宫，然后并且开心的邀请这个年轻人住进去，因为大家都很崇拜、很尊敬这个王。Okay. To entertain him, beautiful women were selected and trained to dance. They used all their seductive charm and dance for the king with all their might. However, the young men remained unmoved and thought how sad humans are. To sustain themselves, men have to hunt or do business, while women rely on their charms and physical beauty. Life is indeed filled with suffering, and people can easily fall prey to desires. Once desires arises in people's mind, their pure mind becomes tainted. At that time, his mind was as calm as the water in a well, and as still as a lake that reflected the full moon. His mind was very pure and clear. Untuk menghiburnya, wanita-wanita cantik dipilih dan dilatih untuk menari. Mereka menggunakan kecantikannya untuk merayu dan menari untuk raja dengan semaksimal mungkin. Tetapi laki-laki muda ini tetap tidak tergoyahkan dan berpikir, betapa menyedihkan manusia ini. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia harus berburu atau melakukan bisnis, dan wanita-wanita menggunakan kecantikan fisiknya. Hidup dipenuhi penderitaan dan mudah sekali jatuh ke dalam hawa nafsu. Sekali hawa nafsu muncul di pikiran manusia, pikiran murninya menjadi tercemar. Pada saat itu, pikirannya tetap tenang seperti air di dalam sumur, dan setenang danau yang merefleksikan bulan purnama. Pikirannya murni dan jelas. Oke. 好，那么为了要娱乐他呢，就选了很多的美女啊，就是这个人们就选了很多的美女，然后就训练他们跳舞，然后他们呢就以诱人的魅力来尽力的给这个国王跳舞。但是呢，这国王这个年轻人不为所动，却想着人类多么的悲哀。为了维持生命，男人呢就要去打猎或者做生意，而女人呢就要依赖他们的魅力还有外貌。人生呢就充满了痛苦，
人们很容易的就堕入了欲望的魔爪。而当欲望在人们的内心中出现的时候，他们清净的内心就被污染了。当时候，他的内心就像井里面的水一样的平静，就好像能够映照满月的湖一样的寂静。他的内心十分的纯洁，十分的清净。OK， After the Buddha shared his story, he told his disciples, "At that time, I hadn't yet fully realized the life's truth, but I knew then that if we open the door of desires on our minds would easily be polluted and be caught in the trap of desires." That was what I knew at that time. Back then, with so many dancers trying to lure me with their charms and beauty, my mind was unmoved. And in this present life, having enjoyed life in the palace, I was determined to leave the palace and lead an ascetic life for years. So when I sat in deep meditation under the Bodhi tree, image of seductive woman appeared. How could my mind be moved? It's not that remarkable that my mind remained still and unmoved. After hearing the words of the Buddha, everyone felt deep admiration towards him. In his present life, the Buddha renounced a life of riches and pleasures and endured many hardships willingly. In the face of harsh weather, difficult paths, and any other obstacle in life, he remained undeterred all the time. He was truly admirable. Indeed, no matter what we encounter in life, we all need to cultivate a calm and still mind without being easily swayed and affected. Setelah Buddha menceritakan ceritanya, ia mengatakan kepada murid-muridnya, "Pada saat itu saya belum sepenuhnya memahami kebenaran, tetapi saya tahu kalau kita membuka pintu untuk hawa nafsu ke dalam pikiran kita akan dengan mudah tercemar dan tertangkap dalam perangkap hawa nafsu. Ini yang saya ketahui pada saat itu. Kembali di saat itu, banyak wanita-wanita cantik yang menari-nari, merajuk, tetapi pikiran saya tidak tergoyahkan. Sehingga pada kehidupan kali ini, saya menikmati kehidupan di istana. Saya malah meninggalkan istana dan menjalani pertapaan yang keras untuk bertahun-tahun lamanya. Jadi ketika saya duduk dan dalam meditasi mendalam di bawah pohon Bodhi dan bayangan-bayangan wanita itu muncul, saya tidak tergoyahkan. Pikiran saya tetap tenang dan tidak goyah. Setelah mendengar kata-kata dari Buddha, semua orang sangat kagum kepadanya. Pada kehidupan kali ini, Buddha meninggalkan semua kekayaan dan kesenangan dan bertahan dengan segala kesulitan-kesulitan dengan sukarela. Menghadapi cuaca yang keras, jalan yang sulit, dan penghalang dalam kehidupan, ia tetap tidak bergeming. Ia sangat dikagumi, tidak peduli apa yang dihadapi, tidak peduli apa yang kita hadapi dalam kehidupan, kita perlu melatih diri untuk tetap tenang, tidak mudah tergoyah dan terpengaruh. Oke. 那么在佛陀说完了这个故事之后，他就跟弟子们说，当时候我还没有明白生命的真理，但是我知道，如果我们在心里面开了一扇门给这个欲望，那么我们的心灵就很容易被污染，堕入这个欲望的陷阱里面。那是我当时候知道的道理，但是在那时候有那么多的舞女试图用她们的魅力和漂亮来诱惑我，我的心还是保持不动的。而在现在的这一世，曾经享受过皇宫里的生活，我也决定离开皇宫，过了几年苦行僧的生活。那么，所以当我坐在菩提树下面深入禅定的时候，充满诱惑的美女的画面出现的时候，又怎么会影响我的内心呢？我的心保持平静不动，并不那么令人钦佩。所以在听了佛陀的话之后，大家都对佛陀感到深深的崇拜。在他的现在世，佛陀离开了充满财富、享乐的生活，心甘情愿的忍受诸多的苦难。在面对恶劣天气、困难的路径，还有人生中其他障碍的时候，他都不会受到阻碍，他是真的令人钦佩。当然，不管我们的生命在生命中遇到怎么样的事情都好，我们都要培养一个平静的、不能被轻易动摇的这个心灵。OK。Okay, so we continue with the second story.
The second story is about the old monk and the nails. An old monk is building a temple. He hires workers to construct it. His monastic disciples also pitch in to help. To secure the tiles on the roof, many nails are needed. When the old monk sees boxes of nails of different sizes on the ground, he kicks the boxes, overturning them and scattering the nails everywhere. Then he says to the other monks, "Sort these nails according to their sizes." The monks dare not complain. They think to themselves, "We have been working all day and it's almost dusk, and how we have to sort these nails one by one." They are unhappy, but they dare not say anything. Cerita yang kedua ya adalah tentang seorang biksu tua dan paku-paku. Ada seorang biksu tua sedang membangun sebuah kuil. Ia memperkerjakan banyak orang. Murid-murid dalam monasterinya juga ikut membantu. Untuk mengamankan atap banyak dibutuhkan paku-paku. Ketika biksu tua melihat kotak-kotak berisikan paku-paku dengan berbagai ukuran ada di tanah, ia menendang kotak-kotak tersebut sehingga terbalik dan paku-paku bertebaran kemana-mana. Lalu ia mengatakan kepada murid-muridnya, "Coba pisahkan paku-paku itu sesuai dengan ukurannya masing-masing." Murid-muridnya tidak berani komplain. Mereka berpikir dalam hati, "Kita telah bekerja sepanjang hari dan hari telah sore. Bagaimana kita bisa memisahkan paku-paku ini satu persatu?" Mereka tidak senang, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Oke. 好，那么第二个故事呢，则是一个关于老和尚和铁钉的故事。那么，在一个老和尚啊，要建一个寺院，一个老和尚想要建寺院，于是他就请了工人来帮助建造。那他的弟子们也过来帮忙哦。那为了固定为了固定这个屋子上面的这个瓦片，就需要很多的铁钉。而当老和尚看到地上有一盒盒不一样大小的铁钉的时候，他就踢翻了这一些铁钉的盒子，就让这些铁钉散落在一地。然后他就和其他的和尚说，根据铁钉的大小来分类这些铁钉。那么别的和尚不敢抱怨，他们心里面就在想啊，我们已经工作了一整天，现在已经接近黄昏了，我们又应该要怎样一个一个的去分类这些铁钉呢？他们其实很不高兴，但是他们不敢说什么。OK。So they just stand there, seeing that the old monk turns back and says, "Are you waiting for your last day in life to do that?" Hearing that, the monk realized that the old monk is trying to teach them something. So they quickly collect and sort the nails. By midnight, the monks have finished sorting all nails. They go to tell the old monk they are done. But the old monk replies, "It's none of my business." The monks are sorry. Hearing that, the monk realized that the old monk is trying to teach them something, so they quickly collect and sort the nails. By midnight, the monks have finished sorting all nails. They go to tell the old monks they are done, but the old monk replies, "It is none of my business." The monks are puzzled. They have worked so hard, but instead of praising them, the old monk said, "It's none of my business." Oke, so jadi mereka hanya berdiri di sana. Melihat ini, biksu tua berbalik dan menegur. "Apa kau menunggu hari terakhir di dunia ini baru akan melakukannya?" Mendengar ini, biksu-biksu tersebut menyadari bahwa biksu tua itu sedang ingin mengajarkan mereka sesuatu. Jadi mereka segera mengumpulkan dan memilih paku-paku itu. Sampai tengah malam, akhirnya mereka selesai dan melaporkan kepada biksu tua bahwa pekerjaannya telah selesai. Tetapi biksu tua itu menjawab, "Ya sudah selesai, ya sudah, itu bukan urusan saya." Oke. 那么于是呢，这一些小和尚，这些和尚们就只是站在那一边吧，他们不敢说什么，他们不高兴，他们就只是站在那一边。那看到这样子的情况的时候，老和尚就回头说：“
你们是不是要等到你们人生中的最后一天才来做呢？那么听到了这句话，这些和尚就意识到老和尚想要教他们一些道理，于是他们很快的就开始拾起来，并且开始分类这一些铁钉。那到了半夜，和尚们终于分类完了全部的铁钉，他们就去告诉老和尚说他们完成了，但是老和尚却说这不关我的事啊。那和尚们就很疑惑，他们那么努力的用功，但是不仅没有获得嘉奖，还被老和尚说这不关他们的事。OK， So the old monk then asked them, "Who asked you to come cultivate yourself here?" One monk replies, "We came of our own accord." The old monk asks again, "Why are we building a temple here?" The monks reply, "So we can have a place to cultivate ourselves." The old monk asks, "The temple is almost built. How exactly are you going to use it?" The monks reply, "We want to learn the Dharma to cultivate ourselves." The old monk asks, "What are you cultivating yourself for?" At this point, a monk says, "I understand now. It is not cultivating ourselves, but our hearts." Biksu tua itu bertanya kepada mereka, "Siapa yang menyuruh kalian datang dan berlatih ke sini?" Seorang dari mereka menjawab, "Kami datang atas keinginan kami sendiri." Biksu tua bertanya lagi, "Kenapa kita mendirikan sebuah kuil?" Biksu itu menjawab, "Kita ingin belajar Dharma dan melatih diri kita." Biksu tua bertanya lagi, "Untuk apa kalian melatih diri?" Pada titik ini biksu-biksu itu menjawab, "Saya mengerti sekarang. Ini bukan melatih diri tetapi melatih hati kita." Oke. 那么这个老和尚呢，就接着问他们说：“谁让你们来这里修行了？”那一个和尚就回答说：“我们是自愿过来的。”那老和尚就问：“那为什么我们要在这里建寺院？”那和尚们就回答说：“这样我们就可以有一个可以修行的地方。”那老和尚呢就问：“寺院已经快建好了，你们具体要怎样运用它呢？”那和尚们就回答说：“我们要学习佛法，以修身养性。”那老和尚就问说：“你们要修身养性来做什么？”到这里，一个和尚就说：“我明白了，不是要修身，而是要修心。” OK， Everyone, we need to cultivate our hearts, no matter what work we do. It only gives us an opportunity to practice spiritual cultivation. So whether we want to do the work and how we are to cultivate ourselves is our own business and concern no one. It all depends on ourselves. Mari kita semua harus melatih hati kita, pikiran dan hati kita. Tidak peduli pekerjaan apa yang kita lakukan. Ini hanya memberi kita kesempatan untuk melatih diri, meningkatkan tingkat spiritual kita. Jadi, apapun pekerjaan kita dan bagaimana kita melatih diri kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Oke. 那么我们每一个人都要修我们的心，不管我们做什么工作，它就只是给我们一个机会来练习修心。所以不管我们要不要做这一份工作，还有我们要如何修行，都是我们自己的事，而是不关别人的事的，所以都取决于我们自己呀。OK。But in cultivating ourselves, we must follow the correct path and do our best to share with others the true principles we have learned. Take the old monk, for example. He kicked and overturned those boxes of nails and asked the other monks to sort them again. And when the monks told him they were done, he said it was none of his business. In fact, he was trying to guide his disciples through the work they did and let them know that spiritual cultivation is their own choice and they should seize time to cultivate themselves. This is how he tactfully guided his disciples with expedient means, hoping that they could understand and then cultivate themselves with a mind at ease. Dalam melatih diri, kita harus mengikuti jalan yang benar dan melakukan yang terbaik dalam berbagai hal dengan orang lain. Prinsip-prinsip kebenaran yang telah kita pelajari, sebagai contoh biksu tadi,
Ia menendang dan membalikan kotak-kotak yang berisi paku-paku dan menyuruh murid-muridnya untuk mensortirnya. Dan ketika murid-muridnya mengatakan mereka telah selesai, ia berkata itu bukan urusannya. Kenyataannya, ia berusaha untuk membimbing murid-muridnya melalui pekerjaan yang mereka lakukan dan membuat mereka mengetahui bahwa melatih spiritual adalah pilihan mereka dan mereka seharusnya menggunakan waktu untuk melatih diri mereka. Ini adalah bagaimana ia membimbing murid-muridnya dengan upaya kausalia, berharap mereka dapat mengerti dan mereka dapat melatih diri dengan pikiran tenang. Oke. 那么，但是呢，在修行自身的时候，我们一定要跟随着正确的道路，尽力的分享给别人我们学到的真实真理。就拿那个老和尚来作为例子，他踢翻了那一些铁钉盒子，然后叫其他的和尚去分类收拾，然后在和尚们报告说完成了之后，他就说这不关他的事。其实他就是要通过这些工作来引导弟子们，让他们知道修心是他们自己的选择，而他们需要把握时间来修行自身。这就是他用方便的法门来有技巧的引导这些弟子，希望他们可以理解，并且用安逸的心灵来修行。OK。 As Buddhist practitioners, we need to be understanding and keep our minds at ease. Only then can our hearts be broad enough to accommodate everything. The Buddha had awakened to the truth, and his heart was as vast and boundless as the universe. Indeed, no matter how fast the universe is, our hearts need to be faster than that, so we can take all the true principles into our hearts. This is the goal of our spiritual cultivation. To cultivate ourselves, we need to sow blessings and nurture our wisdom and give with both wisdom and compassion. To exercise our wisdom and compassion, we should first go amongst people to serve. Sebagai seorang pelaksana Buddhis, kita perlu mengerti dan menjaga pikiran agar tetap tenang. Hanya dengan begitu, hati kita menjadi lebih luas dan dapat mengakomodasi segala hal. Buddha menyadari kebenaran dan hatinya sangat dalam dan tak terhingga di dunia ini. Tidak peduli sedalam dan seluas apapun dunia ini, hati kita harus lebih dari itu. Jadi kita bisa mengerti prinsip kebenaran ke dalam hati kita. Ini adalah goal dari pelatihan spiritual kita. Untuk melatih diri, kita perlu memupuk kebaikan dan memupuk kebajikan dan meningkatkan kebijaksanaan dan welas asih kita harus pertama melayani orang lain. Oke. 那么，身为佛教的修行者，我们要明白，并且保持内心的安逸。只有这样，我们的心才会足够的宽广，我们的心才会足够的广阔，然后才能够容纳万物。佛陀已经觉悟了真理，他的内心非常的广阔，就好像宇宙这样子无边无际。当然，不管宇宙有多广阔的话，我们的心要比它还要广阔，这样我们才能把所有的真理容纳进我们的心里面。这是我们修心的目的。要修行自身，我们就要累积福德，培养智慧，和以智慧与慈悲来施舍。要练习我们的智慧与慈悲，我们就要去人群中给予服务。OK。 Having learned the Dharma, we know that life is impermanent and filled with suffering and how suffering comes about. So when we go amongst people to serve, we won't be surprised by the difficulties we encounter as we have learned the truth of suffering from the Buddha's teachings. So when an obstacle presents itself, our heart won't waver and we will steadfastly give of ourselves to relieve the suffering of others. When we serve with loving kindness and compassion and treat everyone equally as ourselves, our unwholesome habitual tendencies and afflictions will gradually go away. No matter what happens, we will face it with an even mind and treat everyone, including people who are not related to us, with great compassion and great loving kindness. Only then
Are we walking the Bodhisattva path and getting closer to Buddhahood? Setelah belajar Dharma, kita tahu bahwa hidup itu tidak kekal dan dipenuhi penderitaan. Bagaimana datangnya penderitaan-penderitaan tersebut? Jadi ketika kita melayani orang lain, kita tidak akan terkejut dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami karena kita telah mempelajari kebenaran akan penderitaan dari ajaran Buddha. Jadi ketika penghalang-penghalang itu datang, hati kita tidak goyah dan kita dapat juga membantu orang lain dengan hati yang tenang dan stabil. Ketika kita melayani dengan kebaikan dan welas asih dan memperlakukan semua orang dengan baik, termasuk orang yang tidak berhubungan dengan kita, dengan penuh cinta kasih, hanya dengan kita berjalan dalam jalan Bodhisattva, membuat kita lebih dekat lagi dengan kebudahan. Oke. 那么学过了佛法之后，我们就会知道生命无常，充满痛苦，还有知道痛苦从何而来。所以，当我们到人群中给予服务的时候，我们不会被困难吓到，因为我们从佛法那里学过了痛苦的真理。所以，当障碍出现的时候，我们的心不会动摇，我们会坚定不移的奉献自己来缓解别人的痛苦。当我们用善良、慈悲来平等的对待所有人，就像对待自己一样，我们不好的习惯和烦恼就会渐渐的离开。不管发生什么事，我们会用平静的心灵来面对它，用大慈悲与大慈爱来对待每一个人，包括和我们没有关系的人。这样，我们才是走在菩萨道上面，慢慢的接近佛道。Okay. So in learning the Buddha's way, we need to emulate his loving kindness, compassion, and wisdom. With loving kindness, we will care for people who are not even related to us. With compassion, we will free others' pain as our own, very own. This is how we should embrace all, even strangers. We also need to have wisdom and insight. To be truly loving, compassionate, and accommodating, we need to have insight. With this insight, we will know that everyone is equal, and to help relieve people's suffering, we need to have wisdom. With compassion, we will feel others' pain and sufferings as our own. In this world, there is much suffering. People suffer when they encounter difficulties, part with their loved ones, give rise to afflictions, are affected by disasters or congenital condition, and so on. How are we to help them? We need to use wisdom. Only then can we apply various methods to help them open their hearts. Dalam belajar ajaran Buddha, kita perlu meniru kebaikannya, kebaikan Buddha, welas asih dan kebijaksanaan Buddha. Dengan cinta kasih, kita akan peduli kepada orang lain. Walaupun orang tersebut tidak berhubungan dengan kita, dengan welas asih, kita akan dapat merasakan penderitaan orang lain seperti penderitaan kita sendiri. Ini adalah bagaimana kita harus menghargai semua, bahkan orang asing sekalipun. Kita juga perlu memiliki kebijaksanaan dan insight. Dengan insight untuk dapat mencintai, welas asih, dan mengakomodasi, kita perlu memiliki insight. Dengan insight kita dapat mengetahui bahwa semua orang adalah setara. Dan untuk membantu melepaskan penderitaan orang lain, kita perlu kebijaksanaan. Dengan welas asih, kita merasakan penderitaan orang lain seperti penderitaan kita sendiri. Di dunia ini begitu banyak penderitaan. Orang menderita karena ketika mereka bertemu dengan kesulitan-kesulitan, seperti berpisah dari orang yang dicintai, keterikatan-keterikatan, bencana alam, penyakit, dan lain-lain. Bagaimana cara kita membantunya? Kita harus menggunakan kebijaksanaan kita. Hanya begitu kita dapat menerapkan berbagai metode untuk membantu mereka membuka hatinya. Okay. 好，那么在学习佛道的时候，我们要与佛陀的慈爱、慈悲和智慧看齐。有了慈爱，我们就会关心别人，甚至是与我们没有关系的人。有了慈悲，我们就会感受到别人的痛苦，就如同我们自己的一样。这是我们应该要拥抱所有的人，
然后包括陌生人的这个办法。我们也需要有智慧和慧眼，要真正的慈爱、慈悲与包容。我们需要有慧眼，有这个慧眼的话，我们就会知道所有的人都是平等的。然后要帮助消除人们的痛苦，我们就需要有智慧。有了慈悲，我们可以切身感受到别人的痛苦。在这个世界充满了痛苦，人们会遇到困难，和爱的人分离，升起烦恼，被灾难影响等等的时候感觉到痛苦。我们应该要怎样帮助他们呢？我们就要用我们的智慧，只有这样，我们才可以应用各种各样的办法来帮助他们打开心扉。OK。Yeah. So today with the stories, yeah, I just want to remind all of us to cultivating our mind, yeah, cultivating our mind, and to cultivate the mind is our own responsibility, and for us, yeah, we can cultivate the wisdom, the compassion with our meditation practice, which is chanting Odaimoku. Yeah. By chanting Odaimoku, we cultivating the mind. And so we follow how is the Buddha. Yeah, the Buddha is always have the wisdom, loving kindness to all living beings. Yeah. Then to get closer to the Buddhahood, we are doing the Bodhisattva practice to help others. Yeah. Oh, this is what how we can practice, how we cultivate our spiritual level in our lives. Yeah. Especially to born as a human beings is uh, very difficult. Yeah. Now we have this chance, so this is the time for us to cultivating ourselves, our mind. Yeah. Ya, terima kasih ya semuanya. Jadi dari dua cerita ini mungkin hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa kita itu perlu untuk melatih pikiran kita ya untuk tetap tenang ya, dan juga melatih pikiran itu adalah melatih hati dan pikiran adalah tanggung jawab kita masing-masing, bukan disuruh oleh siapa ya, harus karena terpaksa, tetapi harus dengan keinginan sendiri dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan juga kita belajar dari sikap dari Buddha, yaitu beliau itu selalu punya kebijaksanaan, kemudian juga welas asih, ya. Dan untuk kita melatih pikiran kita, melatih hati dan pikiran kita itu, cara kita itu adalah salah satunya dengan menyebut Odaimoku. Ya. Dengan menyebut Odaimoku, kita melatih hati dan pikiran. Karena untuk terlahir sebagai manusia itu juga suatu hal yang sangat sulit. Saat kita terlahir, kita saat ini punya kesempatan terlahir sebagai manusia, kita harus menggunakan waktu ini dengan sebaik mungkin untuk melatih diri, ya, dengan bermeditasi, dengan menyebut Odaimoku tadi. Kemudian juga, ya. Itu ya mungkin tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Thank you. OK， 那么刚刚苗法师就做一个补充，就是说今天的这个故事呢，法师就是要提醒我们大家说，我们要去修行我们的心灵，去修我们的心，而这个修心是我们自己的这个责任，而我们所有的人都是要自己去负责自己的修行的，我们都是需要去通过我们的修行来得到我们智慧，得到这个慈悲，得到这个智慧和慈悲。那么这个修行就是通过这个禅定的这个修行，也就是所谓的通过我们唱诵喻题目。所以唱诵喻题目的话，我们就能够修行，我们就能够跟着好像佛陀这样子修行的办法去修行这样子。
那么佛陀呢，永远都是有着智慧的，有着慈悲的心灵的，对所有的众生都很好。那么这一种一直在用这菩萨道的修行来帮助其他人的这样子的做法，就是佛陀的这样的做法，也是我们应该要尝试跟随的一个做法。这就是我们要这样子修行的一个办法，也是让我们能够提高我们自己的心灵境界、心灵层次的一个这样子的办法。尤其是在这个困难的时间，我们更加是要这样子做。这个就是我们很好的一个时机，来为我们自己来修心的一个时机，来通过帮助其他人，来通过唱诵御题目这样子来帮助我们修心。OK。Okay, thank you very much. So, any questions, discussions, we can talk. We still have time. Yeah. So, do you remember Reverend Katayama from Bodh Gaya, India? When we visit India, we visit Bodh Gaya, the place where the Buddha attained enlightenment. Then we visit her temple that time. Do you remember? Mr. Lee, do you remember? Mr. Lee Bang? Where is Mr. Lee Bang? Yeah, we can remember her. Yeah, you remember her face. We went to two temple, and one temple is very close to the temple there also. And the other place we went to, they visit us into the celebrations. The first one that we go quite far from the airport, then we go to her temple, and she alone only inside the temple, right? Yeah, she stayed alone. Yes. Yes. So, I remember her. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. So Cindy also said she remember. Reverend Katayama. Yeah. So Reverend Katayama is live in India now, Bodh Gaya. The Bodh Gaya is the place where Sakyamuni Buddha attained the perfect enlightenment under the Bodhi tree. Yeah, as we know the history of the Sakyamuni Buddha. So we have also Nichiren Shu temples nearby the Bodh Gaya temple, and Reverend Katayama is in charge in the temple there. So in this end of month, 31st July, Sunday, she will share her experience and then sharing the Dharma talk to us. Yeah, so please don't miss her lecture, her sessions. Thank you very much, Katayama Shonin, for joining us today. Yeah, any discussion from other members or questions or comment that you get from today's story? Maybe do you have any thinking you can share with us also? Can you understand? Mr. Lee can understand today's story? Maybe a bit difficult? Can understand. Yes. Not really difficult, but of course, you do the practice is difficult. But to understand this story is not difficult. You can understand. Yeah. So practice is difficult. Yeah, we know the theory, but to practice it is not easy. Yeah, but by chanting Odaimoku, slowly we can gain the wisdom, cultivating our wisdom. Then slowly we can getting closer and closer. Yes. Okay. No comment, no question. Then next week, I think Reverend Imai will share the Vimal Sutra, and the 31st, the next following weeks, Reverend Katayama will share her Dharma talk with us. Yeah. Okay, no more questions, no more comments. Yeah. Thank you.
那么刚刚呢，就是法师就讲到说跟我们介绍一位法师叫Reverend Katayama，他的名字叫片山妙彦法师哈。那么他是一心寺的法师，那么现在目前呢住在这个印度的菩提迦耶。那么如果你们知道的话，印度的这个菩提迦耶呢，其实就是佛陀成佛的这个地方。所以呢，在这个地方我们也有这个日莲宗的这个寺院在那一边。那么就是这个片山妙彦法师负责在这个寺庙做住持的这个地方啊。那么所以在这个月尾的时候，他也会来给我们做这个佛学的开示，所以大家要出席，不要错过。那么刚刚还有讲到的就是这个就所以呢下一个礼拜会是伊麦法师来跟我们做这个佛学分享，然后在下一个礼拜的话呢，就轮到了这个片山法师来跟我们做这个分享了，所以大家要注意要出席咯。那么在最后的时候呢，就有谈到了一点关于大家是否对这个课题有没有明白，有没有任何问题想要问的。然后新加坡 Mr. Lee 就讲说这个课程其实今天的主题其实是很容易明白的，那么所以我们可以很简单的明白，但是要明白的是容易但是要做到其实也并不容易是有困难的要做到。所以呢苗夫法师就补充说通过唱诵句题目就是一个很好的一个修行，因为通过唱诵句题目的话，我们就是在慢慢的修行，慢慢的累积我们的智慧，那么我们就有这个能力，就有这个智慧去做到这一件事情了。Oke. Ya, jadi saya juga belum terjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sini ada Reverend Katayama ya dari Isinji Bodhgaya. Dia in charge di temple di Bodhgaya ya. Seperti yang kita ketahui, Bodhgaya adalah tempat Sakyamuni Buddha mencapai kesadaran Buddha di bawah pohon Bodhi ya 2500 tahun yang lalu. Dan kita juga ada Vihara Nichiren-shu di sana di samping Vihara Mahabodhi. Dan Reverend Katayama bertugas di sana dan nanti ya akhir bulan ini tanggal 31 Juli beliau akan sharing kepada kita mungkin pengalaman-pengalamannya, juga sharing dharma kepada kita semua. Jadi jangan lewatkan ya sesi dari Reverend Katayama di tanggal 31 Juli. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Thank you very much. Thank you Marvin, thank you Reverend Katayama. Thank you everyone. Please take care and we chant 3 times Sodaimoku to end today's session. Thank you, Reverend. Thank you. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Okay. Terima kasih Suhu. Thank you, Ramaku. Thank you, David. Thank you.